ओं नमो भगवते वासुदेवाय नम। नमस्कार बंधुगण आपण मानक आम यूट्यूब चैनल को स्वागत। बंधुगण आज आम जाना 18 तारिख दिन आपंकर किपर कटो क्यों प्रकार आज दिन को आप प्लानिंग करेंगे। आज आपंकर लव लाइफ किपर आपण बिजनेस किपर व्यापार किपर स्वास्थ्य किपर शिक्षा किपर प्रेम जीवन किपर वैवाहिक जीवन सबकि पूरा डिटेल्स जाना ता सहित क्यों क्यों क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त हो क्यों सब जिनस आपन को सावधान रहा पड़ो प्रतिटी स्थिति विषय आज विस्तार पूर्वक भाव आम आपण मानक भिडियो कहूँ। तेणु भिडियो को स्किप न करिकी पूरा लास्ट पर्यंत देखूँ। ता सहित जदि चैनल आप नुआ कर तो चैनल को सब्सक्राइब करने पाखरे सुथुवा बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु जहाद्वारा यहपरी भिडियो जब अपलोड करी तार नोटिफिकेशन आपन को सर्वप्रथमे मिल। आसतु जाना 18 तारिखर दिनटी आपणकर किपरि साब्यस्त हेबो क्यों प्रकार आज दिन को आपण मैंने प्लानिंग करेंगे पूरा डिटेल्स रे आसतु जाना। सबुठारु प्रथमे कहवा कि कौन आज आपण पॉजिटिव रही जाऊँगी। जदि विशेष भाव में कहवा तो फ्रेंड्स आज विद्यार्थी वर्ग को इंटरव्यू एवं क्यारियर संबंधित परीक्षा रे सफलता मिलबार पूरा संभावना बनुची। आपण आज पाठ पढ़ा प्रति एकाग्रचित रहिबे प्रतिटी स्थिति आपणक पई बहुत भल रहिबो। आज दिन आपणकर बहुत खुशी भरा रहिबो जहाँ चाहिए से सबू को आपण आज पूरा मध्य करिवे। बहुत ही परिश्रम आज आपण करिवे। ए दिन आपणक पई बहुत ही लाभदायक दिन सिद्ध हेबा पई जाउछि। ता सहित आज कौनसी महत्वपूर्ण समाचार आपणको मिलिबो। आर्थिक समस्या आपणकर सुधरिबो। अटकी थिबा कौनसी जमी बाड़ी संपर्कित कार्य रे आपणको विशेष भाव में सफलता मिलिबार जोग मध्य बनुछि। कौनसी पुराना मित्रंक द्वारा मुलाकात हेबा द्वारा स्थिति आपणकर बदलिबो। ता सहित ए दिन रे सुख सुविधा जेपरी जिनिस को किणाकिणी रे आपणक टाइम को स्पेंड करिवे। निजर प्रतिभा आ क्षमतार व्यवहार आपण करिवे जहाद्वारा आपणकर व्यक्तित्व रे आहुरी अधिक निखार देखिबाकू मिलिबो तथा समाज रे आपणकर इमेज बढ़िबो। ता सहित ए दिन आपणकर व्यस्तपूर्ण रहिबो। कामर बहुत ही अधिकता रहिबो किंतु सफलता मिलिबा द्वारा थकापण आपणकर दूर मध्य हेबो। उत्साह आपणकर विशेष भाव में बनिकी रहिबो। घरे बंधु को आगमन कारण मौज मजलिस रे आपणक टाइम को स्पेंड करिवे। निजर योजना को सफल बनैबारे ए दिन बहुत ही आपणक पई उत्तम दिन रहिबो। काफी लंबा टाइम रु चली आसुथुबा कौनसी प्रकार प्रोब्लेम रु विशेष भाव में आपणको मुक्ति मिलिबो जहाद्वारा आपण ए दिन रे निजको चिंतामुक्त अनुभव मध्य करिवे एवं आर्थिक मामला रे मध्य आपणको बहुत अधिक महत्वपूर्ण निर्णय लाभदायक सिद्ध मध्य हेबो। ता सहित समयर चाल आपणको सपक्ष जेहेतु रहिबो तो यार आपणको भरपूर उपयोग करिबार रहिछि। आपणकर कार्य प्रणाली द्वारा जदि कहवा आपण समस्तक समक्ष रे प्रशंसार पात्र मध्य रहिबे तथा कौनसी भी कार्य अथवा योजना पूर्वर रूप रेखा नेबार अवश्य आवश्यकता रही यह आपणक पई बहुत ही भल रहिबो। अनेक प्रकार सफलता आपणको विशेष भाव में ए दिन रे प्राप्त मध्य होई जिवो। ता सहित आसंतु जानिबा ए दिन रे आपणक पई कोन नेगेटिव रहिबो। आपण निजर क्रोध और तत्व जेपरी स्वभाव उपरे आपण नियंत्रण रखंतु। कौनसी संबंधी बा पड़ोसी सहित वाद विवाद जेपरी स्थिति आपणकर उत्पन्न होई पारे ठीक हेबो कि आपण निजर कार्य उपरे ध्यान दियंतु। अन्यर अजथा कथा को आपण नजरअंदाज करंतु। मनरे कौनसी आशंका हेबार विशेष भाव में आपणकर भय रहिबो। निजर स्वभाव उपरे आपण नियंत्रण रखंतु कारण केबे केबे आपणकर क्रोधपूर्ण बाणी अन्य को आहत मध्य करि पारे। ता सहित संबंध रे कटुता मध्य आपणकर आसीबो। एहा सहित जदि कहबा आय संसाधन रे आपणकर स्थिति बनिबो किंतु खर्च मध्य आपणकर बढ़िबो। हेति पई निज बजेट अनुसार आपण खर्च करंतु। किछि अस्वस्थता मध्य आपण अनुभव करिवे किंतु आपणकर कॉन्फिडेंस आपणको एक्टिव बनेकी रखिबो। एहा सहित जदि विशेष भाव में कहबा अन्य कारणरू कौनसी प्रकार धनहानि मध्य आपणकर होई पारे। भाई भौणी द्वारा निजर संबंध को आपण खराब हेबाकू दियंतु नाही। एहा द्वारा अकारण रे ही आपणकर चिंताकर कारण होई पारे। कौनसी प्रतिद्वंदी आपणकर भावना कारणरू आपणक पई किछि नकारात्मक वातावरण मध्य उत्पन्न करिनेबे। आ कौनसी कथा को नहीं मनांतर मतांतर मध्य आपणकर होई पारे किंतु टिके सावधानता आपणको प्रॉब्लम रु मुक्ति मध्य प्रदान करिवो। घरर बड़ वृद्धंकर अवहेला आदु करंतु नहीं। केबे केबे भूल बुझामणा अलस्वामी कारणरू विशेष भाव में आपणकर बनुथुबा कार्य रे रोकावट मध्य आसी पारे। एहा सहित निज विचार रे विशेष भाव में शुभता आनंतु। एहा आपणक पई बहुत ही भल रहिबो।
ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିବ। ମନୋରଞ୍ଜନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବାରୁ ପରିବାରରେ ହାସ ପରିହାସ ଏବଂ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। ରୋମାଣ୍ଟିକ ମାହୋଲ ରହିବ। ନିକଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ବନିପାରେ। କାଫି ସମୟ ପରେ ଘରୁ ବାହାରି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ଆପଣଙ୍କର ଖୁସିର ସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ଭରା ରହିବ। ଘରର ସବୁ ସଦସ୍ୟମାନେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ଟାଇମକୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବେ। ବାହାର ସମ୍ବନ୍ଧରୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ମାନହାନି ହେବାର ବିଶେଷ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୋଧିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟସ୍ତତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପରିବାରକୁ ଟାଇମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେସବୁ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ କୌଣସି ସମୟରୁ ଚାଲିଥିବା ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ଘରର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ସୁଖଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ମଧୁରପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନ ବ୍ୟବସାୟ କାରବାରରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କମି ଆସିବା କାରଣରୁ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ରାଗିବାର ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ ମୁତାବକ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତା ସହିତ କୌଣସି ବଡ଼ ଅର୍ଡର ମିଳିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସରକାରୀ ସେବାୟତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଉପରେ କାମର ଅଧିକ ବୋଝ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୌଣସି ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣ ଏକା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ କାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମଝୋତା କରିବେ। ଯଦି କହିବା ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଅନୁରୂପ ଭଲ ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ହାସିଲ ହେବ। ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଅଧିକ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ସରକାରୀ ମାମଲାରେ ଫସି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜର ପୁରା ଧ୍ୟାନ ବିଜନେସରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବଡ଼ ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗତିବିଧି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ମିଶିପାରେ। କିଏ ବି ଏହାର ଅନୁଚିତ ଉପଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଅର୍ଡର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ବିଲ୍ ରଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେମିତି ଯଦି କହିବା ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଖୁସି ଏବଂ ଶୁଭ ପରିଣାମ ଏ ଦିନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଯଦି କହିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଏସିଡିଟିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମିଳିବ। ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ରଖିବାର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ମୌସୁମୀ ବେମାରୀ ଦ୍ୱାରା ଥକାପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଭବ ହେବ, କମଜୋରି ଅନୁଭବ ହେବ। ନିଜର ଇମ୍ୟୁନି ସିଷ୍ଟମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରଖନ୍ତୁ। ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆପଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିସାରିବା ପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କୌଣସି ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଓ ସେଠି ମାଛମାନଙ୍କୁ ଅଟାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଳା ବନେଇକି ଖୁଆନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତ ହେବ। ଆଉ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ବନିକି ରହିବ। ଏ ଉପାୟକୁ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ବିଶେଷ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତା ସହିତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।